TTADC Chongmarini Shikang Lukurok Shalbrumno Kaishate Kaisha Bodolni Bana Romlaitungo Abahikino Notun Bazar Malbasa Lebashora ADC Villager BJP Yakarei 15 family ni 48 voters Tipra Motani Bana Romlaikha Lukurok Brongno Bodolni Bana Yaparei Lam Shogui Naharka Omorpur Junal Chairman Brongnang Oshiram Riang YTM ni Brongnang Topon Deburma Akosong Manjaka Naine de Paiteko Bodol Yakari Paine Roktam Shakachini Mangpliwa Lamsogo जों तिब्राम फाने जों खाबाय खुबाय लामसोगो बियागर दिनै बुबार फान्जामारे जों टला खारबाय फाने जों खाबाय खुबाय लामसोगो माराक पाराव दिनै बियागर तिब्राम फाने खाबाय खुबाय लामसोगो नेबसर बिसिनि दिनै माराक पाराव दिनै बियागर तिब्राम फाने जों खाबाय खुबाय लामसोगो दिनै बुबार फान्जामारे फाने जों खाबाय खुबाय लामसोगो बिकासनि नेतृत्व दिनै बिसिनि बियागर तिब्राम फाने जों खाबाय खुबाय लामसोगो बुबाग्राके কি পোস্টে আছেন আপনি মেম্বার কত পরিবার আর কত ভোটার আছে আজকে যোগ দিছে আমাদের বইপামুক্ত আছে কত 15 পরিবার ভোটার 48 মতো হ্যাঁ হামবাই মিডিয়া বন্ধুগণ তিনি যে অব লেবাছাড়া বিসি আর ঘাড়ু পাড়া 15 পরিবার 48 ভোটার বিজেপি কারিয়া তিনি টিপ্রামত জয়েন দিফা তিনি বিজেপি ni মেন টিফাং অগারু পারানি মুকে মেম্বার লেবাছাড়ানি মেম্বার বিজেপি ni মেম্বার বুনো जों हामबायरियो मंगमला बीजेपी आसु पार्टिक तोर राज्य सरकार केंद्र सरकार किंतु दान कोनो फल करे शुधु बावटा कफि टाटाल आबो सामबो कारण बुं बीजेपी न हाया महाराज नि जे आइडियोलॉजी महाराज जे सामुतांगो आंखो टिप्रासाबा एतो 2017 ची बुं बीजेपी केमो किंतु बीजेपी नि कार्यकरी कतारनो बुंसाया बाताम साया कारण बुंफाया आमबो जो वेलकाम बुनो लामसगो आगामी दिनो रोल लेबासरा निउये गारु परिबारनि जों बुनो लिडार दिनाय बुंबाय जों सामुदांनाय अंका बिनि के हा बिनि दुख नांगो दङ बीजेपी सो सुदु कौ फिसाव आखेरि नाय आखे सुनाय किंतु पीएम जंगमाननि 25,000 के रांमायमो किंतु रो गारु रो एकजन फमाया बीजेपी किक मालाब बिरकाउ ना बके এই কারণে না বুং নাইথাওয়া তিনি 10 বছরনি রানিং তো প্রায় 7 বছর বিজেপি সরকার কিন্তু জানি কোনো ফল করে এই কারণে থাহানি লামা বুবাগান লাগে না হিয়া চিনি গারু পরিবারনি হিন মুখ মাসে কামু বিকাশ মারাক বুনা হামবাই